demandé جاو يثبتوا صحيح الشيء اللي قال فيه ولا حتى واحد ما قال لي هذا ما شفتش قال. Mais la première chose, est-ce que vous avez préparé vos étudiants à la réussite personnelle? قولوا كيفاش؟ اش معناتها؟ C'est être responsable. شكون ينجم يقول لي كيفاش ينجم يقري تلميذه باش يكون responsable؟ كيفاش؟ يعطي القدوة. C'est une façon. Mais je suis évaluée sur ça, bien sûr. Je crois que j'ai fait le وقت. Comment on va enseigner un étudiant à être responsable? شكون فيكم يحب الصغير responsable? شكون فيكم يحبش كل واحد فينا يكون responsable؟ صحيح ولا؟ فماش واحد فينا في القسم هذا في البيت هذايا يحب غير ماهوش responsable على مسؤوليته ولا على sa fonction ولا عنده responsabilité. Être totalement autonome. كيفاش تخليه باش يولي autonome؟ كيفاش تخليه عنده بلاصه في المجتمع؟ يحس عنده قيمه. تقول لي بربي باش هكاك تجي تقري في الشيء شو مدخل هذا؟ ما يموت ربي هكا ولا شو مدخلني؟ أنا قريت خاطر الشيمي شو مدخلني في الشيء هذا؟ Alors, moi je vais vous dire comment on le fait. D'abord, on doit, d'ailleurs c'est la partie A de la formation, nous le lire, on va l'aider à définir la réussite, pas le coaching. On doit l'aider à identifier les obstacles à la réussite. كاين التلميذ نتاعي يفهم شنو هي الريوسيت نتاعو مش انا نقول له راه سي à lui de définir sa réussite. وفهم il prend son moi aux obstacles à la réussite. Qu'est-ce que ça aide à faire? ربي يعاونوني لهنا. S'il a pensé aux obstacles à la réussite, il va pouvoir anticiper les obstacles et donc ça va l'aider à quoi? حتى كان ما نجحش il sait que tiens c'est possible je tire ce petit obstacle donc qu'est-ce que je vais faire? Surmonter. Ça l'aide aussi à surmonter la vie, à évoluer. هكا ولا donc يجي قرايه صعيبه اش باش يعمل؟ ما يجيش يقول لك ماما راهي البروفيسور قال في القرايه كانت رانا صعبه وما تفسرش. شنو اللي يعمل؟ كان من الصغر نعلموه à identifier que oui, comment tu vas contourner ce problème? Comment tu vas pouvoir... Et qu'est-ce qu'on crée avec ça? On va créer quelqu'un qui va toujours avancer. حتى ما نجحش يقف ويقدم. مش ما نجحش يفات الدنيا وتلقاها لأمي يا نار وليداتي قاعدين ما نجحوليش يا غلط يا نار وهو يقول لك الله غالب مش مني الباك صعيب السنة جابوا كان خذاو كان 20 كلمة ومش من هذاك مش من هذاك شنو المجتمع اللي كوناه كان on n'a pas préparé nos nouvelles générations, nos prochaines générations à la réussite. Et peu importe la réussite. D'ailleurs, la réussite هو صغير احتمال يحب يتعلم يجري وبعد يتعلم يكتب حتى في القراية تبدا له من l'addition, soustraction, multiplication, division. معناتها pour dire qu'on doit le faire, le rendre conscient que c'est un processus continu d'évolution. شبيه صغير فهم l'évolution وصل لخذا الباك ولا خذا الدبلوم وقف قال كاكا وكمل القرايه. C'est pas une évolution ça. شبيه في كل شيء يتعلم يقول لك هاو ما عادش نجم. Et d'ailleurs انا عندي كلمتين يعرفوا الناس الكل c'est pas à propos de moi mais pour vous dire une société كان تسمع كل يوم impossible ما نجمش شكون impossible ما نجمش. Et donc c'est ça quand je suis une enseignante dans la classe, comment je vais préparer mon étudiant à la réussite? C'est en lui donnant, en lui permettant d'évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en lui permettant de faire de petites victoires. Et petit à petit, il va se sentir, tiens, on passe au suivant. Et qu'est-ce que ça développe tout ça? Confiance en soi. Quoi d'autre? Je connais chez lui, il fait confiance en soi. La curiosité. Il va pouvoir quoi? S'adapter
ينجم خاطر يحس بروحه هو لا ينجم يظهر له صعيبه ما كان كل كلمه يلزم يجيب له ايتيود كل كلمه يلزم يجيب له شكون يعاون ويكلم الجاره ويكلم بنت خالتي وبنت عمتي وكل شيء. Est-ce qu'on est en train de créer quelqu'un? Est-ce qu'on est en train de le préparer à la réussite personnelle? C'est ça la question qu'on doit se demander. Mais en même temps, زيادة مش كلنا برا كسر راسك. فما فرق راهو بين برا كسر راسك وفرق بين كل خطوة يجي نهزك. اش باش يصير كان كل خطوة يجي نهزك؟ نهزك انت ونهزك انت ونهزك انت، اش باش يصير يا سيدي؟ نحس في البريسيون قتلتني وبعد كلش فيني. وراني نغزل ونصيح ونعيط ونكش ولا نجي نقسم شيخة أنا جاي حسيتها هزاز نميتي شرف ظهري طايح ولا ظهري يوجع فيا وساقيا باش تطيح بالعمل. Donc c'est ça ce que vous devez comprendre, que si on pense à ça d'abord, comment on va faire? Je vais vous demander, si vous êtes des enseignants et vous pensez d'abord, je veux expliquer à mes étudiants comment avancer, évoluer petit à petit, apprendre. ما نصبش الصبر كله ونتعدى. باش نعمل؟ نقسمها طريفات باش نخمم كيفاش نعطي لافورماسيون بالسياسة، نخمم كيفاش نعطي انفورماسيون نغرمو فيها، نخمم كيفاش نعطي لافورماسيون باش يعمل عليها كيف باش ينجح pour qu'il puisse faire ses petites victoires afin d'atteindre les grandes victoires. وبرشا قالوا لي مدام عندنا بروغرام ما عنديش وقت. Ça c'est autre chose. C'est comme ça que je vais vous montrer que comme je connais ma alors donc aussi il faut que notre étudiant et nous-mêmes on prenne conscience de son état d'évolution afin d'aller vers la réussite. يا خويا مش يجيني انا خاطر عملاول نعطيك un exemple. عملاول قرا المات وجا بروف يكرهو نعطيك في القرايه خاطر c'est plus facile. Et je suis sûre que vous retrouvez. قرامات جاي بروف ياكل واش باش يعمل هكا التلميذ؟ يحتمل باش يخدم بدات بالليتويد باللي هو باش يوصل 10 11 اللي هي. العام اللي بعده بالله باش يدخل المات اش باش يصير؟ قولوا لي اش باش يصير؟ Il aura des lacunes. Supposons le prof métallique. Et mon prof chino عجبني وكل شيء. Il va pas vraiment tenir compte. Ou qu'elle a une mauvaise note. Il ne va pas être conscient de son évolution. L'évolution مش فاهمة تعديت ولا دوبل جبت موين ولا ما جبتش ما فهمهاش هو شنو ناقصو باش يحسنو فهمتو كيفاش شنو ناقصني باش نحسن كيفاش باش نحسنو وهذاك علاش هو لا فاهم شنو اللي ناقصو والبروف مش فاهم شنو اللي نزيدو وحتى حد لا فهم مش معناتها ما نجموش نصلحو. Mais parce que aussi, si on n'est pas conscient que c'est une évolution et qu'on n'apprend pas à message qu'un autre et lui-même il évalue son évolution, les choses iront beaucoup mieux. Et donc, ce que je fais dans la partie 1, comment réussir la réussite personnelle, c'est passer par tout ça. J'avance vite, c'est juste une séance de sensibilisation. Je vais vous dire, plus tard, je reviens. Mais je vais vous dire rapidement, c'est quoi si on définit la réussite. Et je vais vous expliquer ce que ceci veut dire. Les paradigmes, pour moi, c'est comme les lunettes. C'est quoi les paradigmes? C'est comment on se voit, on voit les autres et on voit la vie. Je vois la dame l'année, on coule Samara. Elle va affecter ma pensée. La pensée, c'est l'attitude. Ça marche, je sais l'exemple. Donc, notre façon de voir les autres, vous savez très bien, affecte quoi? Notre façon de penser. Et si je pense d'une manière positive, qu'est-ce que je vais faire? Ou si je pense d'une manière négative, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'éviter. Donc, et si je l'évite, c'est un comportement ça. Ce comportement, je l'évite, je l'évite, ça va être quoi? Une habitude. Ou l'habitude est liée. Je vais te
Pour vous montrer parfois, vous allez vous rendre compte que parfois, vous faites des choses sans y réfléchir. Mais vous savez quels sont en effet le problème, c'est que cette habitude, elle affecte les autres d'une manière très positive ou elle très négative. قداش من étudiant يجيك يقول لك يا مدام راهو انا بعد نفكر قال لي مدام البروف هذاك بتاعي يكرهني. قلت له بربي علاش يكرهك؟ فسالي علاش؟ قال لي عمره ما يكلمني. C'est normal que cet étudiant il cherche à être vu par l'enseignant. Peut-être l'enseignant ليش حتى قص خايب ما كلموش. Mais que صغير هذاك كان ما غزرنالوش toutes ces composants émotionnels etc. Il ne va plus vous écouter. Est-ce qu'il va être un membre, un individu qui va aider dans la société, qui va évoluer, qui va s'adapter, qui va chercher à avancer dans la vie? Non. Donc pour vous montrer que tout ça c'est très important. Et ça affecte sur le caractère de la personne. Quelqu'un يقول لك على الصباح صبح عليه يقول لك ما يصبحش. يودي شبيك يقول لك هذيك طبيعتي الصباح ما نصبحش. Est-ce que vous pensez que c'est une طبيعة؟ كلمة الطبيعة يا أخي تسخنوك كي تخلق خرج من الكرشوم هو صغير نحلف عليه والله كان خرج هو صغير يقوم على الصباح يقول له ما نصبحش. Oui ou non? Donc pour vous dire que peut-être tellement ستانس ما يصبحش ولات له habitude وكي تقول له mais ça affecte son caractère. C'est pas beau comme caractère. Et il ne respecte même pas l'autre, il n'est même pas conscient de l'autre. On est là et il ne nous voit même pas. On n'est pas important devant lui. Donc on doit réfléchir à cet aspect, cette composante de caractère qui affecte la réussite de soi-même et des autres. Qui prenait la prof, ويكش وينش حسب رايكم لكن l'apprenant اللي قدامه مهما كانت صفته تعرفوا الكشة elle crée quoi? La peur. Ou la peur je تعمل et que les molécules chimiques هذوك ما يتسكر بلوك. مازالش تعلم هذاك ربحناش هذاك ولا خسرناه والله لا القراية والقراية قرر يتحب كان هو مخه فرحان وشاف القسم مش معناتها باش نقول نعمل له عوابة وعشاء وفطور وقهوة. Non. Il y a des petites choses de rien du tout qui affectent notre réussite et la réussite des autres. خاطر كان الاتيديون بتاعي ما نجحش انا بدي نحس روحي ما نجحتش. وراه نضل نهزر نكون قدامي في الصف ما فهمش شيء. كان جات حاجة باهية راه ما نحسهاش نيجاتيف. Et je suis sûre حتى اللي يشكي les étudiants بتاعو il n'est pas content lui-même du résultat. Donc pour vous dire que cette réussite, elle est de nouveau, on a dit un scénario positif. Et si tu es là, qui trouve mes étudiants, on a un potentiel film, donc dans nos autres collègues, et nous maintenant, j'ai un milieu, comment je vais me comporter quand je les vois d'une manière positive? Je pense d'eux d'une manière تحبهم. Le livre c'est بالله. أما خير تحبهم ولا تقول تخزن عليهم. شكون يربح بالله كي تحبهم يدخلوا في القصر نبدا عامله جو نثبت والله محلاها فولارتها غوز حتى واحد عامل فولاره غوز كيما هكاكا سامباتيك بالنسبه لي انا سي كيلكان كي ا دو كاركتير كي اوزي ميتر لو غوز عبد اخر تيميد يمكن يحطها بيج ولا لونك اللي مش فيزيبل مثلا. Donc j'essaie de trouver des belles choses chez les gens. On a tous de très belles choses en nous. Et donc si on accepte nos étudiants autour de nous ما نغزلوش بهيم ولا ذكي والبوش يخدم ولا ما يخدمش لابس لابسه باهيه ولا خايبه جاب بكري ولا مخر ما يهمنيش ساعه حتى اللي يجي مخر نحب نفهم علاش جا مخر. علاش سي امبورطون باسكو جو دوا توجور ريفليشير ا سي 4 ديمونسيون. بالك يا خويا صار حادث ماذا بيا ما يجيش مخر كل يوم وكي يجي مخر كل يوم ماذا بيا نشدو دو كوتي ونحكي معاه ما نقولش ساعه هي اللي بتكلم عليك علاش جيت مخر. Donc si je les vois, le paradigme, si je les vois d'une manière positive, je vais penser d'une manière positive. Si je vais penser d'une manière positive, je vais me comporter d'une manière très positive. حتى كان يسأل سؤال ما عنديش وقت نقول له تو بعد
يقدم. حاجة أخرى كي أنا نعاود الكومبورتمون بوزيتيف. Je vais le faire tout le temps. Et croyez-moi, qu'est-ce que je gagne quand je vais dans cette attitude positive? Un caractère positif, c'est quoi un caractère positif? C'est un caractère qui est basé sur les valeurs. Je m'en ai ta valeur. Je vais vous dire. Quel est le حبهم? Je les respecte. Je crois en eux. Je suis intègre. كلهم كيف كيف. ولادي الكل. مش هذاك ولد صاحبتي والاخر ولد جارتي والاخر ولد بلادي والاخر ولدي. ولاد الناس الكل باهيين الكل كيف كيف. Je vais développer mes valeurs. Moi je les développe. Je vais vivre dans mes valeurs. Alors vous avez tous des valeurs. On ne les développe pas. On n'apprend pas les valeurs. Elles sont nées en nous. On n'a pas jamais de حبوش اللي يسمعوا عليه يقول لك لا تربيه الاحترام. Non. Il est né en nous, l'ahtira. Mais on le détruit, on le cache. Comment on le détruit, on le cache? C'est avec notre comportement négatif, qui devient une habitude, qui ne laisse pas bien. Qui est hyper على l'approche دي كم واحد مدام كان je respecte mes étudiants يخرطوا عليا. قلت له عندي هنا c'est pas du respect. Quand c'est que tu es encore, tu les vois d'une manière comment? Négative. Je vais vous dire justement, c'est quoi la pensée négative et la pensée positive? Quand on voit les autres d'une manière négative, on est dans le vertical. Je m'arrête dans le vertical. أنا معلمة هوني. أنا هوني خليكم الكل. أيوه. واللي يقولوا هو واللي ما يسمعنيش ياخذ زيرو ويبدا خايف مني ويبدا ما عادش حد يجي يجلى ليتيديون يتخبى يقول لك باش تمشي تفكرني كرد عليا تعطيني موفيز نوت. شكون ربح في الفيرتيكاليتي هذيك؟ حتى حد. مي هو يقول لك باش نكونترولي باش نكونترولي. Quand il pense au contrôle, immédiatement, il ne pense pas au respect. Il n'en pense pas au potentiel de la personne. Quand on commence à se voir d'une manière verticale, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un alfour, il y a un autre. شكون ربح فيها بالله؟ المعاملات نتاعنا نحكي. شكون ربح فيها؟ يا ندرا البروف ربح، يا ندرا ليتيديون ربح، يا ندرا المجتمع ربح. Et croyez-moi, كي واحد يبدا اللوطة نهار آخر يبدا الفوق يتفكر خاطر لي سنتيمون نيجاتيف ولاو في لي زابيتود اللي مش فاضل بيهم. شو يولي؟ يبا avoir mauvais caractère ويعاود الريسيت نتاعو يولي في الكونترول والكونترول يولي يوصل عباد بحقها ولا أنا الفوق وأنت اللوطة وأنت مش وأنا يمانيبول. Donc je vais vous montrer dans la partie A que tout ça, ça affecte sur quoi? Est-ce que quelqu'un qui a développé toutes ces choses négatives peut évoluer dans la vie, peut s'adapter, peut se prendre en charge? Oui ou non? Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on est dans des relations horizontales ou on est dans des relations verticales? Alors je vais vous dire l'horizontale, chenille est l'horizontale. C'est que mon coach رانا كلنا كيف كيف هي محلينا كي نبداوش كيف كيف تصوروا كان كنا فرد قالب رانا ولينا روبو يعني الكل كحل طول الكل فردون خشم فرد بصالة شنو البنة فيها كلها. Mais si on est différent, c'est ça ce qui nous rend excellent. Alors que, je vais vous dire, notre façon d'enseigner, نقريو الكل كيف كيف. Oui ou non? شمعناتها نقريو الكل كيف كيف؟ معناتها ما خزرتلهمش لي كومبوزونت نتاعهم en tant qu'individu شنو خزرت؟ le savoir au diplôme. Est-ce que c'est important? شكون أهم savoir au diplôme ولا الإنسان اللي قدامي؟ شنو اللي يكون المجتمع؟ القراية ولا عبادها؟ Et croyez-moi que c'est ça le plus important. On doit réfléchir à comment changer de ces relations verticales à des relations horizontales.
individuelle dans toutes ses dimensions. Et vous savez très bien, vous le voyez, 14 dans les relations autour de vous, شوفوا ان هما العباد اللي قاعده تعيش في الفيرتيكال وزو العباد اللي قاعده تعيش في الهوريزونتال. مع اصحابكم vous êtes dans quelle relation? Dans quelle situation? La plupart on est à l'aise ولا ساعة تبدا مع اصحابك عامله جو تفضل روحك تقول حاجات ما تفضلش بروحك اللي انت تعرفهم صحيح ولا وجهك منور وعامله جو ما عادش هكا البريود هذيك باش توفى. وكي تبدا dans une relation de verticalité, donc des relations difficiles, ce n'est donc ni celui qui est en haut حتى اللي en haut في باله هو الكل ما يحبوا حد يروح يبدا ما كانش ضربهم القلب والسكر والدنيا كلها وبعد يقول لك مرض سقط مربي. مش فاهمين اللي برشا يكرويوا سي بروفي سيانتيفيكمون فما امراض من عند ربي وفما امراض احنا نخلقوها فينا من ستريس. وي ou non? C'est quoi le stress? نفسر لكم une image. Stress, pourquoi on a le stress? Parce qu'on est vraiment créé pour fonctionner dans l'horizontal. Je tiens à mettre le stress, c'est pas une condition naturelle. Elle ne dure pas. Ce qui n'est pas naturel, de l'anglais, on parle unsustainable. Je connais unsustainable. Non durable. Non durable. لازم شي كاسة راكم ريتوا قداش الواحد طاع الفوق ولا قد يطلع. أما اللي خويا ديما شيخ مش معناتها شيخ ما توصلش، مش معناتها راه ما تنجحش، مش معناتها ما حتى كي وصلت on est toujours وصلت لروحي ما وصلتش باش نقوا عليك. La compétition que je la fais avec moi-même. نحب العباد عندها طموح، نحب العباد تقدم. On veut qu'il évolue mais dans l'horizontalité et non pas dans la verticalité. احنا والجاتي جاب 20 نبرش قلتي نجيب 20 نجيب له 100 ايتود ونتسلف ونقلب الدنيا على 20. كيس كي سباس؟ مش معناتها ما نحبش ولدك يجيب بونوت مي نحاول نصلحه ساعة نقرب له نحبه في القراية أهم لي من 20 خاطر 20 اليوم خداها شكون باش يفكرها نهار آخر؟ والله لا يفكرها حتى ما يقول هيك كان شد يحاوز نهار كل حاطط شريطة في عينات ماشي هو اللي باش يفكروا العباد. ونقول لكم دايوغ خسارة ما خديتهاش تاع مايا أنجل وتقول لك on oublie ce que les gens nous disent, ce que les gens nous font. Mais on n'oublie jamais ce qu'ils nous font sentir. Positif, voilà. Alors, comment on sent le négatif? C'est dans... une formation, et comment on sent le positif? Dans l'horizontalité. Et dans l'horizontalité, c'est quand on vit dans nos valeurs universelles, qui sont vraiment universelles dans tout l'univers, le monde entier. Oui. ما سمعتكش سميها développement personnel. ما نحبهاش كلمة développement personnel عايش بنتي خاطر développement personnel نعطيك غسات وما تعملش هكا واعمل هكا. لا مانيش نعطيك ما تعملش هكا ونعمل هكا. Nous, en tant qu'éducateurs, en tant qu'éducateurs enseignants, on doit développer la réussite, on doit aider nos apprenants à la réussite personnelle. Ça me dit un développement personnel, ça me dit c'est une condition nécessaire à tout le monde, mais chez ce titre développement personnel, on développe un citoyen, un individu, point final. Mais même si je dis non, je vais vous donner, c'est une approche très différente, avec des vrais outils, avec des recettes à suivre. C'est quoi? Vous êtes fait de quoi? Et comment je vais vivre le mieux que je peux de moi-même? Pas par rapport à c'est pas ça. Le développement personnel, c'est l'horizontalité. C'est la verticalité. Non, je n'ai pas cette recette magique. C'est du travail interne, comme pour développer, pour compenser. Comment vous voyez vous-même
nous-mêmes, les autres, etc., pour évoluer vers la vraie réussite. Comme tout, moi je t'aime, comme la réussite. Et donc, je vais vous montrer, donc, dans la formation, on va faire le lien entre les paradigmes, les attitudes qui vont aller comme elle, mais beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus, comment dirais-je, développée. On développe un peu plus une autorité, on a des activités, etc. Comment comprendre que les développements des bonnes habitudes sont nécessaires et surtout adopter, comment adopter les valeurs universelles. Maintenant, on y est,